Hi, this is Robert from Lingo Cradle. If you love languages, you've come to the right place. You can learn more about our approach on lingocradle.com. For now, enjoy the free material and let the language sink in. Dialogue 7. Premier jour d'école. Диалог 7. Первый день в школе. Stéphane, debout. Il est déjà 7 heures. Tu vas être en retard à l'école. Степан, вставай! Уже 7 часов. Ты опоздаешь в школу. Oh non, maman, j'ai encore assez de temps. Laisse-moi dormir encore un peu. Ах нет, мам, у меня еще много времени. Дай мне еще немного поспать. Lève-toi, marmotte. La prochaine fois, couche-toi plus tôt. Tu seras moins fatiguée le matin. Вставай, Соня. В следующий раз ложись спать пораньше. Тогда ты не будешь таким уставшим утром. Laisse-moi dormir encore un peu, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de manger. Дай мне поспать еще немного, пожалуйста. Завтракать я тоже не буду. C'est hors de question. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Allez, lève-toi. Va te laver et habille-toi. Об этом не может быть и речи. Завтрак – самый важный прием пищи за день. Вставай, умывайся и одевайся. D'accord, d'accord. Je déteste l'école. Хорошо, хорошо. Я ненавижу школу. Ce n'est pas l'école le problème. Le problème, c'est que tu regardes toujours trop longtemps la télévision le soir. Проблема не в школе. Проблема в том, что ты слишком много смотришь телевизор по вечерам. Maman, où est mon nouveau jean? Мам, где мои новые джинсы? Comment veux-tu que je le sache? Il est probablement là où tu l'as laissé hier soir. Откуда я знаю? Наверное, они там, куда ты их положил вчера вечером. Je ne le trouve pas. Je voulais absolument porter mon nouveau jean le premier jour d'école. Я не могу их найти. Я очень хотел надеть свои новые джинсы в первый день в школе. Tant pis, tu vas mettre autre chose aujourd'hui. Tu vas à l'école, pas à un défilé de mode. Тогда надень сегодня что-нибудь другое. Ты идешь в школу, а не на показ мод. Dialogue 12. Une invitation à dîner. Диалог 12. Гости на ужине. Nous devons absolument faire quelques courses aujourd'hui. Нам очень нужно сегодня купить продуктов. Pourquoi? Nous avons fait les courses hier. Зачем? Мы вчера были в магазине, разве нет? Tu as oublié que mes parents viennent nous voir aujourd'hui? Nous les avons invités à dîner. Ты забыл, что мои родители сегодня приедут в гости? Мы пригласили их на ужин. Ah oui, en effet, j'avais oublié. Tu sais déjà ce que tu veux faire? О да, я совершенно забыл об этом. Ты уже знаешь, что будешь готовить? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Si je ne savais pas encore ce que j'allais cuisiner ce soir, nous aurions vraiment un problème. Да, конечно. А ты как думаешь? Если бы я не знала, что приготовить сегодня вечером, у нас были бы серьезные проблемы. Et qu'est-ce que tu vas faire? И что ты собираешься приготовить? Je vais préparer le plat préféré de mes parents. Ils aiment tous les deux la cuisine italienne. Je vais donc faire des lasagnes. Я собираюсь приготовить любимое блюдо моих родителей. Они оба любят итальянскую кухню, поэтому я приготовлю лазанью. C'est une excellente idée. Tu sais que j'aime aussi beaucoup les lasagnes. En dessert, j'espère qu'il y aura du tiramisu. J'adore le tiramisu. Звучит здорово. Ты же знаешь, я тоже люблю лазанью. Надеюсь, на десерт у нас будет тирамису. Я люблю тирамису. Bien sûr, je vais faire un tiramisu. Je sais que tu es aussi gourmand que mon père. Maman et moi allons manger une glace. Конечно, я приготовлю тирамису. Я знаю, что ты такой же сладкоежка, как и мой отец. Мы с мамой поедим мороженого. Très bien. Il y aura plus de tiramisu pour ton père et moi.
Отлично, тогда нам с твоим отцом останется больше тирамису. Mais tu sais que si tu ne finis pas le plat principal, il n'y aura pas de dessert. Но ты же знаешь, что если ты не доешь основное блюдо, то никакого десерта не получишь. Tu plaisantes, non? Je ne suis plus un enfant. Ты шутишь, да? Я уже не ребенок. Bien sûr, je plaisante. Mais je ne pense pas que tu auras encore très faim après avoir mangé une soupe en entrée et des lasagnes en plat principal. Конечно, я шучу. Но я не думаю, что ты будешь все еще голодным после супа и лазаньи. Dans mon estomac, il y a toujours de la place pour le dessert. Ne t'inquiète pas. В моем желудке всегда найдется место для сладостей. Не волнуйся. Dialogue 54. Problème d'ordinateur au bureau. Диалог 54. Проблемы с компьютером в офисе. Quand j'ai allumé mon ordinateur ce matin, l'écran est brusquement devenu tout noir. Когда я включил свой компьютер сегодня утром, экран внезапно стал полностью черным. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce que tu as fait? О, боже мой! Что ты сделал потом? Au début, j'ai pensé que le câble d'alimentation s'était débranché, mais ce n'était pas le cas. Ensuite, j'ai essayé de redémarrer l'ordinateur, mais l'écran est resté noir. Сначала я подумал, что шнур питания оборвался, но это было не так. Затем я попытался снова запустить компьютер, но экран оставался черным. Est-ce que tu as appelé notre technicien informatique? Ты звонил нашему IT-специалисту? Oui, mais au début, son numéro était toujours occupé. Apparemment, je n'étais pas le seul à avoir des problèmes d'ordinateur. Je suis donc allé dans son bureau pour lui expliquer mon problème directement. Да, но сначала его номер был занят. Очевидно, я был не единственным, у кого были проблемы с компьютером. Затем я отправился в его офис, чтобы лично поговорить с ним о своей проблеме. Et qu'est-ce qu'il a dit? И что он сказал? Au début, rien du tout, parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tous les ordinateurs de notre entreprise étaient en panne. C'était une vraie catastrophe. Сначала ничего, потому что телефон все время звонил. Все компьютеры в нашей компании выключились. Это была настоящая катастрофа. Comment est-ce que ce genre de choses peut arriver? C'est impossible que tous les ordinateurs tombent en panne en même temps. Как могло такое случиться? Невозможно, чтобы все компьютеры вышли из строя одновременно. Les ordinateurs ne sont pas tombés en panne. C'était une attaque de pirates informatiques. Quelqu'un a paralysé nos ordinateurs et voulait faire chanter notre entreprise. Компьютеры не сломались. Это была хакерская атака. Кто-то заморозил наши компьютеры и хотел шантажировать нашу компанию. C'est terrible. On se croirait dans un film. Это ужасно. Звучит как сцена из фильма. Oui, mais heureusement, notre département informatique a pu résoudre le problème et entre-temps, nous avons également prévenu la police. Да, но, к счастью, наш IT-отдел смог решить эту проблему. И тем временем мы также уведомили полицию. Je crains qu'il ne soit pas facile de retrouver les auteurs de cette attaque. La plupart d'entre eux opèrent depuis l'étranger et sur le Darknet. Я боюсь, что будет нелегко выследить преступников. Большинство из них действует из-за рубежа и в Даркнете. C'est vrai. Mais heureusement, nous avons mis en place un système de sauvegarde sur serveur externe pour tous les fichiers sur lesquels nous travaillons. Это правда. К счастью, у нас есть резервные копии, настроенные на внешнем сервере для всех файлов, с которыми мы работаем. Dialogue 70. Jeux paralympiques. Диалог 70. Специальная олимпиада. Les Jeux paralympiques commencent la semaine prochaine. Est-ce que tu savais qu'un élève de notre école était membre de l'équipe nationale junior de handball? Специальная олимпиада начинается на следующей неделе. Ты знал, что ученик из нашей школы член молодежной национальной сборной по гандболу?
Non, je n'en savais rien. Tu parles du jeune blond qui est en fauteuil roulant? Нет, я понятия не имел. Ты имеешь в виду светловолосого мальчика в инвалидном кресле? Oui, c'est de lui que je parle. Ma copine est dans la même classe que lui, et elle m'a dit qu'il s'entraînait 3 fois par semaine et participait souvent à des tournois le week-end. Il a aussi souvent été à l'étranger avec son équipe. Да, это то, о ком я говорю. Моя подруга ходит с ним в один класс, и она рассказала мне, что он тренируется 3 раза в неделю и часто участвует в турнирах по выходным. Еще он много ездит за границу со своей командой. C'est vraiment incroyable. Le handball est un sport très dur physiquement, mais j'avais déjà remarqué qu'il avait les bras très musclés. Il en a probablement besoin parce qu'il n'a pas de fauteuil électrique et doit utiliser ses bras pour faire tourner les roues. Это действительно замечательно. Гандбол – физически сложный вид спорта. Но я заметил, что у него очень мускулистые руки. Наверное, ему нужно иметь сильные руки, потому что у него не электрическая инвалидная коляска, а он использует руки, чтобы двигать колеса. Il est très sportif, et en plus, c'est un garçon vraiment sympa. J'ai bavardé avec lui de temps en temps pendant qu'il attendait ses parents qui viennent le chercher en voiture à l'école. Он не только очень спортивный, но и действительно хороший парень. Я несколько раз болтала с ним, пока он ждал, когда родители заберут его из школы на машине. Je ne le connais malheureusement que de vue pour le moment, mais je suis sûr qu'il est sympa. Je suis toujours très impressionné par les performances de sportifs aux Jeux paralympiques. К сожалению, я знаю его только в лицо, но я уверен, что он хороший. Меня всегда очень впечатляют достижения спортсменов на специальной олимпиаде. Moi aussi, et je suis impressionnée autant par leur performance sportive que par leur vision positive de la vie. Même si la plupart d'entre eux ont subi des coups durs, ils ne se laissent pas abattre. Меня тоже. Но меня вдохновляют не только их спортивные достижения. Меня особенно восхищает их позитивное отношение к жизни. Хотя большинство из них пережили тяжелые удары судьбы, они не дают себе расслабиться. Je trouve que ces sportifs sont de véritables modèles pour les autres. Я думаю, что эти спортсмены – настоящий пример для подражания другим людям. Je suis d'accord avec toi. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir les compétitions à la télévision. Et bien sûr, je croiserai les doigts pour que notre équipe de handball gagne. Qui sait, peut-être que le jeune de notre école gagnera une médaille? Не могу с тобой не согласиться. В любом случае, я с нетерпением жду возможности посмотреть соревнования по телевизору и, конечно же, буду держать кулачки за нашу гандбольную команду. Кто знает, может быть, мальчик из нашей школы даже выиграет медаль? Ce serait fantastique. En tout cas, c'est déjà une belle prestation qu'il participe aux Jeux paralympiques. Je suis sûr que ses parents sont très fiers de lui. Это было бы фантастически. В любом случае, для него участие в специальной олимпиаде – это уже выдающееся достижение. Я уверен, что его родители очень гордятся им. Je pense que le plus important pour ses parents, c'est qu'ils soient heureux. Я думаю, что самое главное для его родителей – это то, что он счастлив. Copyright by Lingo Cradle. I hope you enjoyed our free material. For more material, both free and available for purchase, please visit our website lingocradle.com.